श्रीभूनिका समेत विनकेतवस्तारणः एकमुण्डात्मिकाः पाञ्चान्निकवाचिक ब्रह्मोत्सवकर्मणे नक्षत्रदिवसे प्रातःकालायां यागशालायां नित्यहवनाख्ये परमाङ्गं परिवारदेवता हवनं करिष्ये इति संकल्प्य अदितेन मन्यस्वा मतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसूवा ओम हवन सामग्री नमस्कार చేసుకోండి नमस्कार చేసుకోండి ओम गणमनाय समरिवाराय स्वाहा प्रजापतिः समरिवाराय स्वाहा रुद्राय समरिवाराय स्वाहा अपउपस्पृश्या ओम नारायण समरिवाराय स्वाहा धनवान योगी समरिवाराय स्वाहा सर्वदेवताभ्यः समरिवाराय स्वाहा श्रीरुद्राय स्वाहा धनवानाय स्वाहा योगमालाय स्वाहा विष्णुये स्वाहा विमलाय स्वाहा विद्ये स्वाहा उत्कलविन्ये स्वाहा पुण्याय स्वाहा सत्याय स्वाहा ईशान्ये स्वाहा अनुपम्पाय स्वाहा पितामह्ये स्वाहा व्याप्ते स्वाहा कान्ते स्वाहा कृते स्वाहा प्रदाय स्वाहा विद्याय स्वाहा जयाय स्वाहा क्षमाय स्वाहा कान्ते स्वाहा विद्ये स्वाहा विष्णुये स्वाहा वज्रे स्वाहा पत्रे स्वाहा मोदलिने स्वाहा कलिने स्वाहा शार्गिने स्वाहा वज्रने स्वाहा इंद्राय स्वाहा परिवाराय स्वाहा अग्नये देवाय परिवाराय स्वाहा यमाय धर्माय परिवाराय स्वाहा नैऋतये रक्षाधिपते परिवाराय स्वाहा वरुणाय जलाधिपते परिवाराय स्वाहा वायवे प्राणाधिपते परिवाराय स्वाहा कुबेराय धनाधिपते परिवाराय स्वाहा ईशानाय पशुपतये सपरिवाराय स्वाहा कुमुदाय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा कुमुदाक्षाय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा पुंडरीकाय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा वामनाय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा शंकुकर्णाय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा सर्पनेत्राय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा सुमुखाय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा सुप्रतिष्ठिताय गणाधिपते परिवाराय स्वाहा पूर्णाय परिवाराय स्वाहा पुष्कराक्षाय परिवाराय स्वाहा आनंदाय परिवाराय स्वाहा नंदकाय परिवाराय स्वाहा वीरसेनाय परिवाराय स्वाहा सुषेणाय परिवाराय स्वाहा संभवाय परिवाराय स्वाहा प्रभवाय परिवाराय स्वाहा चंडाय परिवाराय स्वाहा प्रचंडाय परिवाराय स्वाहा भद्राय परिवाराय स्वाहा सुभद्राय परिवाराय स्वाहा जयाय परिवाराय स्वाहा विजयाय परिवाराय स्वाहा धात्रे परिवाराय स्वाहा विधात्रे परिवाराय स्वाहा सर्वेभ्यः श्री विष्णुपाददेवेभ्यः स्वाहा एवं परिवार होम आज्यमित्रदिरलाजद्रव्ये केवलत्रयर्मः उद केवलमाज्ये नमः हुत्वा अदितेन्मग्गुस्ता अनमतेन्मग्गुस्ता सरस्वतेन्मग्गुस्ता देवसवितः प्रासावे सुकर्ते कुकुटांड प्रमाणं बाजा सपुया बाबू सुकर्ते कुकुटांड प्रमाणं चरविन्नं कृता प्रदं समृद्धर्पण कुसुमं तत्र निक्षिप्य आज्येनाभिकार्या तत्र स्रुवम् अदोक्तं विन्यस्य आनासमुद्रस्य उत्थाय ओम बाजा गट्टिमेलं ओम नमो नारायणाय अग्नये सृष्टकृतये स्वाहा अग्नये सृष्टकृतय इदं नमः पुनः प्राणानायम्या बाजा पादे पुनः प्राणानायम्या अस्यां शोभद्रौ अस्मिन् अग्नि आराधनकर्मणि मध्ये संप्रविदा मन्त्रतन्त्र स्वरवर्ण विधि विपर्यास न्यूनातिरेक प्रायश्चित्तार्थं पञ्चोमृत्तिः अतो देवदूतेन आज्याहुतिर्घोष्ये इति संकल्प्य हृदेन मन्यस्वा अनमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसूवाः ओम शं नमः पराय परमे प्रियात्मने स्वाहा ओम याम नमः पराय पुरुषात्मने स्वाहा
ओम राम नमः पराय विश्वात्मने स्वाहा राम नमः पराय विश्वात्मने स्वाहा ओम राम नमः पराय सर्वात्मने स्वाहा अतो देवा अवन्तु भविष्य विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाम स्वाहा इदं विचक्रमे वेदान्ते पदं नमोनमस्य भागं स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि वक्तते यतो वतानि वक्तते इन्द्रासजस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदं तथा पश्यन्ति सुहृदः दिवे वचक्षरादित्य स्वाहा तद्विप्रागोपि पञ्चवोदा ध्रुवान् दत्सनिन्दते विष्णोर्यः परमं पदस्य स्वाहा अष्टाक्षर्या अष्टवारं दुर्यात् स्वाहा 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 भू स्वाहा अग्नय इदं स्वाहा वायव इदं स्वाहा सूर्याय इदं भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतये इदं नमः हृदयेन नमस्कृता नमदेन नमस्कृता सरस्वतेन नमस्कृता देवसविदप्रासापि प्राणानायम्या अस्यां शुभविदो नमस्कारं చేసుకోండి మీ ఇద్దరు చెప్పండి యథా సంకల్పిత హవన కర్మణి హవన సంపూర్ణత సిద్ధ్యర్థం సకల దేవత తృప్త్యర్థం పూర్ణాహుతి హవనం కరిష్యే పూర్ణాద్రవ్యం వ్యర్చయేత్ అగ్నేన మన్యస్మా అనుమతేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవసవిదప్రసువా శుచికుడుకం నిక్షిప్య సమిత గర్భకుసుమం తత్ర నిక్షిప్య ఒక పిడకడు అవన్ సామాగ్రి పెట్టండి కొద్దిగా కొద్దిగా మీరు కూడా పెట్టండి समित गर्भकुसुमं तत्र निक्षिप्य आज्येन विहार्य द्वादशवर्मा चन्द्रहेत्वा నిలబడండి ఇద్దరు నిలబడండి తత్ర శుభం అలోంకం విన్యస్య आनासमुत्कृत्य शुद्धाय बाजा गट्टी मेलम ओम नमो नारायणाय अन्नये कृष्णगुरुं सप्तदे अग्ने समिरस्तप्त सिद्धा सप्त हृदय सप्तदाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तगात्वा इदं सप्तयो नीरापनस्वा कृतेन इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा निदते पदमो समूढमध्यभागं गिरे स्वाहा श्री विष्णवे परमात्मनैवं नमः वसोन्धारां दिवसोर्मे धारादिवाहेजाहोदते प्रदत्तवायन मेघाधारामस्मिन् लोके बिल्वभानो प्रतिष्ठिताख्येन दहोते तेजो वा आख्यं तेजो वसोद्धारा तेजदेवाग्ने तेजो संतेजो कामावैव सोद्धारा कामानेव वरन्दे पूर्णाहुतिमुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु तदा राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं यां नमः पराय पुरुषात्मने स्वाहा सम्पादाज्यं गृहीत्वा महाकुम्भे सेददेत् महाकुम्भे से ददेत श्रुतंजलेन संपूर्य कर्मणा परिशिष्टा कवचाजहु परिवेशिकावशिष्टवालन आत्मानं दर्शनार्थमागतां सर्वान् भक्तान् प्रोक्षयेत् नमस्ते गार्हवत्याय नमस्ते दक्षिणाश्नये మరి నమస్కారం చేసుకోండి నమస్తే గార్హవత్యాయ నమస్తే దక్షిణాశ్నయే नम आहवनीयाय महावेद्ये नमो नमः कामद्वयोपवाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे सर्गापवर्ग रूपाय यज्ञेशाय नमो नमः चन्द्रचक्रधरं देवं किरीटादिविभूषितं अग्निमण्डल मध्यस्थं ध्यायेत्यज्ञ पतिं हरेम् अग्नये नमः प्रदक्षिणा
भगवन्तं गन्धार्घ्यगन्धपुष्पमर्घ्येरभ्यर्च अर्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा गन्धमिदं गृहाण स्वाहा पुष्पमिदं गृहाण स्वाहा देवमिदं गृहाण स्वाहा दीपमिदं गृहाण स्वाहा मधुवर्कमिदं गृहाण स्वाहा सर्वोपचारान् गृहाण स्वाहा आयात्यज्ञे भूर्भुवस्व स्वाहा तं देवानां बृहत्त्रयादवेदं भगवन्नामाहिं स्वाहा उत्तिष्ठ पुरुष हरितपिङ्गदेवलेन स्वाहा पदरलिकाग्ने भूर्भुवस्व स्वाहा हरितेन्वमद्गुस्था अनमदेन्वमद्गुस्था दरसुदेन्वमद्गुस्था देवतपिता पुरासावे यशद्रुत्याद रामोच्चा तपोह मक्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णता आज्ञाचर्चो वन्दे तमक्षितो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना यतो दन्तमया देवा परिपूर्णं अनेन संकल्पिता आचरिता होमेन भगवान् सर्वात्मका सर्वम् अग्निस्थं भगवन्तं श्रीमन्नारायण श्रीयतां रक्षतोदकं क्रिस्तोजेत् आदराद्यन्त पूर्णान्त भवनं निर्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं अभक्तितं तत्सर्वं क्षमतां देवदीनं मामा ददात्कुरु यज्ञेश्वरः सुप्रीता सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु नमस्कारं చేసుకోండి అట్లే వంగి నమస్కారం చేసుకోండి చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు तर्पितोऽसि विभोवत्या होमेन नमध्यगा होमद्रव्येरस्ति यदुतं चात्मदात्कुरु उमोत्कृतपादानां भूमिदेवावलम्बनं त्वयि विभक्तबन्धानां त्वमेव शरणं विभो इति प्रार्थ्य यस्तहस्तप्रणमेत् राजा मेलम ओम मानवयुगं सेजात वेदो कामस्तं प्रसंततो अभिप्रदग्नागै प्रिया मापै साधया मंगलम चक्रराजाय महनीय गुणाक्षये पद्मनाभकरां भोजा परिष्काराय मंगलम निराजं समर्पयामि निराजनां देव आदरणीयं समर्पयामि नमस्कारोमि केशव भगवान की यज्ञ भगवान की नमस्कार नमस्कार చేసుకోండమ్మా కొబ్బరికాయ ఇచ్చేసారు అక్షరాలు తీసుకొని ఫస్ట్ అక్కడ కలిసాల మీద వేసి నమస్కారం చేసుకోండి కలిసాను
सुप्रीता सुप्रसन्ना भवन्तो अखिल जगदभिरुचितो भवतो योजं निर्भद्र वसुमे जना तालं विषधर दमनं इंद्राय नमः इंद्रम्बा विष्णुदत्तरि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इंद्राय सुराधिपतये सांडाय सपरिवाराय स्वाहा सोदकं बलिं दधामि अस्य श्री भूनिलासमेत श्री चन्नकेशवस्वामिनः पाञ्चानिक महोत्सवे ध्वजारोहणमारभ्य अवरोहणान्तं विष्णुसेनाधिपते विश्वक्सेन प्रशासनात् गरुड दिव्याग्न्या भगवत्सन्निधो देवः सर्वे सौम्यं बलिपादाय सुखेन पुण्यन्ताम् एवं सपरिवारो इंद्र सुप्रीता वरदा भवन्तु अखिल जगद अभिवृद्धिरस्तु सुरभिष्टो भवतु देशोऽयं निर्भद्र भवतु सर्वे जनाः विनो भवन्तु तालं सकल सुरवर मकुट माणिक जगन्नाथ सरोहं धन जगत सन विभुत सन्नत
అగ్గిపెట్టినట్టుందా? అగ్గిపెట్టినట్టుందా స్వామి? స్వామి అగ్గిపెట్టినట్టు सब वाटर वर्क्स के हैं अब लव टेलीकास्ट आ गया तुमको ये स्माइल अंडी है ना स्माइल सीरियस है उससे भयपड़ మంచి వినిపిస్తుంది నాకు మంచి వినిపిస్తుంది మీకు పెద్దది ఒక కెమెరా ఇప్పియాలి అంజన రూప మహానరవాహన समान आयु प्रमोषे पश्चिमे वरुणाय जलाधिपते सांगाय परिवाराय स्वाहा स्वरकंबलिं ददामि अस्य स्त्री भूनिलासवेद श्री जन्नकेशवस्वामिनः पाञ्चानिक महोत्सवे ध्वजारोहणमारभ्य अवरोहणान्त विष्णुसेनाधिपते विश्वक्सेना प्रसादनात् गरुड दिव्याज्ञा भगवत्सन्निधो देवा सर्वे सौम्यं बलिमादाय सुखेन मुञ्जन्ता उत्सवगोसंकृतोऽयं सपरिवारो वरुण सुप्रीता वरदायन्तो अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु प्रवृत्तिप्रविष्टो भवतु तेजोऽयं निरभद्र भवतु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु कालं वरुणं तरुणं గోవిందా सोदकंबलिं दधामि अद्य श्री भूनिलासवेद जनकेशवस्वामिनः पाञ्चानिक महोत्सवे ध्वजारोहणमारभ्य अवरोहणान्त विष्णुसेनाधिपते विश्वक्सेन प्रशासनात् गरुड दिव्याज्ञा भगवत्सन्निधो देवा सर्वे सौम्यं मणिमादाय सुखेन भवन्तवश्चाजलं दत्तोत्सवगोत्सवं कृत्वा एवं सपरिवारो वायु सुप्रीता वरदायन्तो अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु सर्वत्र भवतो तेजोजन्निर्भद्रभवतु सर्वे जनाः भवन्तु तालं विश्वसृष्टिलयस्थिति
धन्यं विदध्यगुं सवेजं विदस्त्रवणं ददास्मै उत्तरतः कुबेराय धनाधिपते सांगाय परिवाराय स्वाहा सोदकं बलिं दधामि अस्य श्री भूनीला समेत श्री चन्नकेशवस्वामिनः पाञ्चानिकमहोत्सवे ध्वजारोहणमारभ्य अवरोहणान्तं विष्णुसेनाधिपते विश्वक्सेना प्रजासनात् गरुड दिव्याग्निया भगवत्सनिधो देवा सर्वे सौम्यं बलिमादाय सुखेन भुञ्जन्ता भवन्तु सबघोषं युक्तं सपरिवारो कुबेर सुप्रीता वरदा भवन्तु अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु सर्विष्टो भवतु तेजोजं निर्भद्रवतु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु तालं यक्षगण रक्षण विचक्षण कुबेर पुण्यजनाच्युत पुण्यजनेशं गोविंदा गोविंदा कनिषा आनंद जगत सोदकं बलिं ददामि अस्य श्री भूनीला समेत श्री चन्नकेशवस्वामिनः पाञ्चानिकमहोत्सवे ध्वजारोहणमारभ्य अवरोहणान्त विष्णुसेनाधिपते विश्वक्सेना प्रशासन गरुड दिव्याग्न्या भगवत्सन्निधो देवा सर्वे सौम्यं बलिमादाय सुखेन भुञ्जन्तां तृप्ता भवन्तु चाजलं दत्त उत्सवघोषं दत्तं सपरिवारोः ईशान सुप्रीता वरदा भवन्तु अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु सर्विष्टो भवतु तेजोजं निर्भद्रवो सर्वे जनाः भवन्तु कालं नटन दरुहित पतः कृतभेरिकानन घोषणं वृषभ घन घन घटित घन घन घंट घोष विघंटं सकल सुरवर विहित डमरु डम्बरानययानकं सकल शुभ कर विजय शुभ कर विशतालनिधं प्रियं विशतालनिधं प्रियं विशतालनिधं प्रियं गोविंदा देशोजं निर्भद्रवतु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु तालम् अंडकोटि मध्य पद्मजं सर्वदेवतालकं गोविंदा जय श्रीमन्नारायण
కళ్యాణం రెడీ వచ్చేసేయండి. కళ్యాణం అది తిరుగుతా ఉంటుంది, పోతలేదు. జై శ్రీమన్నారాయణ. నువ్వు వేసేయి నేను వేస్తున్నా, నీకు పైకి రా. నువ్వు వేసిన పైకి రా, నేను వేస్తున్నా. రాదన్నా బట్టలు మార్చుకోండి రా. అదే నేను వేసేయి, నేను నీకు పైకి వచ్చిన. జై శ్రీమన్నారాయణ. భక్తజనులకు విజ్ఞప్తి. శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవాలయము చాంద్రాన్గుట్ట స్వామివారి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు 3వ రోజు కార్యక్రమము. ఇంతవరకు యాగశాలలో నిత్య హోమము మరియు బలిహరణం జరిగింది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవము అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కావున భక్త మహాశైలులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి విచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించుకొని స్వామివారి యొక్క కృపకు పాత్రులు కాగలరు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ.